হ্যালো, আর নিউ ভিডিওতে হ্যালো। এখন আমরা দিল্লি এয়ারপোর্টে আছি। এই ভিডিওটা হবে একটা বড় ট্রিপ, দিল্লি, ঋষিকেশ, হরিদ্বার, মসুরি, দেরাদুন। আমরা আজকে কলকাতা থেকে 5টার সময় বেরিয়েছিলাম। এখন আমরা দিল্লি এয়ারপোর্টে আছি। এটা হলো আমাদের বড় কিছু। নমস্কার, এটা হলো আমার মা। বাবা টয়লেটে গেছে। বাই বাই। আমি এখন দিল্লি মেট্রো দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে নিউ দিল্লিতে যাচ্ছি। আজকে বিশ্বাস না হয় আমরা দিল্লিতে আছি। দিল্লির এই মেট্রো রাইডে আমরা এবার তখন হোটেল যাব। মেট্রোর থেকে বেশি এক্সপ্রেস ট্রেন। এটা হলো পুচু। আমরা এখন হোটেলে ঢুকে গেছি 3টে মেট্রো ট্রেন ধরে হোটেলে।
ফাইনালি এখন ইন্ডিয়া গেট। ওটা ভালো করে নিতে হবে। এখানে একটা প্রদীপ আছে, বুঝলি বাবা? প্রদীপ জ্বালাটা দেখবি তো। প্রদীপ सही पता है मेरे को इसी तरफ है। ইন্ডিয়া গেট সুভাষ চন্দ্র বোস। এদিক থেকে মুখটা দেখাই যাবে না, এদিক থেকে তোলার কোনো মানেই নাই। ছবিটা ফ্রন্টে গেছি। ফার্স্ট এখানে দিয়েছে ব্রেড, আলু, কর্ন, মটর দিয়ে সতে, টমেটো সস, বাটার, জুস, এগ ক্লিয়ার দিয়ে আমাদের ম্যাডামও খাচ্ছেন তাই। কিন্তু উনি ব্রেডটাকে রেখে দিয়েছেন, সঙ্গে এই যে বাড়ি থেকে মুড়ি নিয়ে এসছেন, মুড়ি খাচ্ছেন। মুড়ি হচ্ছে উনি ওনার শাশুড়ি মা দুজন হচ্ছে মুড়ি খাচ্ছে। ভালো খান। এখন আমরা হরিদ্বারে শতাব্দী এক্সপ্রেস ধরে আমরা একটা টোটো, ইলেকট্রিক টোটো ধরে এখন হোটেলে আছি হরিদ্বারে। এখন আমরা হারকিপুর থেকে স্নান করবো। বাই। এখন স্নান করলাম সবাই। এখন আমরা হোটেলে যাব, তারপর পাবন ধামে যাব। চলো আবার পাবন ধামে দেখা হবে। একবারে জাম্প করে চলবে, 1 2 3 জাম্প করে হোটেলে। এখন স্নান করে এলাম। এখান থেকে আজকে সেকেন্ড টাইম স্নান করা। আমরা ঘাটে হারকিপুরিতে আমি বলবো যে না করতে, ওখানে অনেক ভিড় ভাট্টা থেকে। এরকম সাইডের ঘাটে মোবাইল বাইরে না, এখন আমরা রোপওয়েতে করে যাচ্ছি মনসা দেবী টেম্পল দেখতে। পিছনের রোগটা দেখা, তবে তো দেখতে হবে লোকে। হ্যাঁ, সামনের রোগ দেখা, এই রোগটা দেখা, এটা রোগ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা গঙ্গাটা দেখা, কিছু নেই গঙ্গা। গঙ্গা দেখতে পাচ্ছে না তো, মোবাইলটা উপরে আছে, ছবি একটাও ভালো লাগছে। ছবি তুলতেও জানে না। যে আমাকে দেখ।
হ্যাঁ এটাও আছে তো রোপ, হ্যাঁ পিছনে একদম গঙ্গা, হরিদ্বারের গঙ্গা। তোমার কেমন লাগছে? ভালো লাগছে না পড়ে ওই রোপ চলে যাচ্ছে। এখানে লোকে অনেকে হেঁটে হেঁটেও যাতায়াত করতে পারে, যারা যেরকম ভাবে। ওই অনেকগুলো রোপ আসছে ওপর থেকে, 1 2 3 4। আমরা অলমোস্ট আর এসে গেছি। দুর্গম রাস্তা নয়, রাস্তা ভালো। গঙ্গাটা খুব সুন্দর, এখানে দুটো পার্টে ভাগ হয়ে গেছে, খুবই সুন্দর লাগছে। আমরা এই কিছুক্ষণ আগেই আপনারা তো দেখতেই পাবেন নরসিংহটা। আমরা গেছিলাম সতীর ভাবেন আভাতার। আমরা গেছিলাম সতীর জন্ম জায়গায়। এখন আমরা কল্পনাথ মন্দিরে আছি। টোটাল যে এই সমস্ত জিনিস আছে, কারণটা কি? এটা হলো মোক্ষ প্রাপ্তি হবে, কানন বাগ। তখনই তুমি দেখবে এই যে এটা হলো একটা জাপানের লোক যে এই সবগুলো বানিয়েছে। এটা অনেক বড় প্রপার্টি। এটা আরেকটা এন্ট্রেন্স। প্রতিটা তো আমি কাল থেকে এত ফরেনার দেখছি। তুমি তো বেরোওনি আমার সাথে, প্রচুর ফরেনার। এবং এরা বন্ধ করো, বন্ধ করো বাবা, বন্ধ করো। কি করছো তুমি? কি করছো? ঝুলছিস মানে তো পড়ার জন্য ঝোলা বিখ্যাত, সেই রামের ঝোলা, ঋষিকেশ। Yes. আমরা বোটে করে যাচ্ছি, সবাই বসে আছে এদিকে গঙ্গা। ও লক্ষ্মণ ঝোলা হ্যাঁ, जानकी झूला। उनके नाम का झूला है। ओके, तो राम जी कभी झूला नहीं? इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। 2 पिलर हाँ, उधर है, हाँ। 2 पिलर इधर है, इधर। बीच में सारा खाली है, हाँ। इसलिए हिलता है, इसलिए इसको झूला बोलते हैं। ओके, राम का नाम प्रसिद्ध का इसमें दे दिया गया कि कोई भी यात्री आएगा तो बोलेगा राम राम। झूला, राम का भी नाम आएगा, झूला भी आएगा। और ये वो जो जानकी झूला है वो सेम एक ही है। वहाँ पे भी सीता जी का कोई रोल नहीं है? अभी लक्ष्मण झूला वहाँ, अभी तो बना 2021 में। वही तो मैं उसको ये केवल जो इधर गांव है हाँ, और इधर गांव है, कैसे आएगा कि जाएगा, क्रॉसिंग कैसे करे? इसके लिए ये बनाया, इसलिए ये बनाया। मध्यम है। तो राम जी कभी जो आया था 14 बजे नहीं नहीं, ऐसे ऐसे झूला कम से कम 26-27 झूला है यहाँ पे? यहाँ से लेके बद्री केदारनाथ तक ओके, जस्ट ये गंगा जी को सब पार करने के पार लिए। करने के लिए कोई कोई गाड़ी भी पार करने के लिए है। बड़ा वाला है। जैसे यहाँ से लक्ष्मण झूला जाएंगे ना, हाँ हाँ, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी है, ओके, वहाँ से आप 4 व्हीलर कोई भी चला कर सकते हैं। अच्छा, वो बहुत बड़ा बड़ा वाला ब्रिज है, वो ब्रिज हो गया, वो झूला देगा। अच्छा, यहाँ तो यहाँ चप्पल जूता निकाल, यहाँ होता काला पत्थर का, वहाँ का चप्पल जूता निकाल। वो जो आप बोल रहा था स्फटिक का, वो यही है? नहीं वो आगे है। वो भी दिखाएंगे पानी है। আমরা এখন ঋষিকেশে এসেছি, রামঝুলা লক্ষ্মণ ঝুলা। কাল আমরা রাত্রি 8:30টায় হরিদ্বারে আমাদের হোটেলে ঢুকেছি। আজকে আমরা 6টায় গাড়ি ধরে বেরিয়েছি ঋষিকেশে। ঋষিকেশের সবচেয়ে পাশে এই মন্দির চলছে রামঝুলা লক্ষ্মণ ঝুলা। রাম এদের সাথে কোনো রিলেটেড।
একটা মোড় থাকবে, নাহলে হাতের রাস্তা আছে, ওখান থেকে যেতে হবে। এবার এখানে সব একটা গাইড থাকবে, গাইড থেকে হেঁটে তো তোমরা সবাই দেখতে পারবে এই ওই কী সব হয়েছিল, সব জানা যাবে। যেমন এখানে একটা গাইড আছে, তোমাদেরকে হেল্প করছে। ऋषिकेश आए, हवा तो खाना आया, उसी में बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद शिवानंद स्वामी, जिनके नाम से झूला है, उनके शिष्य बने। शिष्य बनने के बाद गंगा तट पर काली कमल ओढ़ के पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करते करते उनका स्वर्गवास हुआ। वही बाबा काली कमली वाले के नाम से प्रसिद्धात्म प्रकाश महाराज। ये है देवभूमि, इसलिए से ऋषिकेश बोलते हैं। यहाँ ऋषि मुनि तप किया करते थे। तप करते करते उनका शरीर नष्ट हो गया और केश रह गया, इसलिए ऋषि माने ऋषि और केश माने केश, ऋषिकेश बोला जाता है। कौन सा ऋषि? यही महात्मा लोग, नाम नहीं है। तो यहाँ पर 2 जिला है। अभी हम लोग इधर खड़े हैं, ये है पौड़ी गढ़वाल। अच्छा। जिधर से हम लोग आए हैं वो है टिहरी गढ़वाल। अच्छा। एक जिला पड़ता है बाजार से देहरादून, इतना दूर में 3 जिला है। अभी आप लोग दर्शन करेंगे गंगा जी का मूर्ति, बाबा काली कमली वाला, भरत और राम। उसके बाद दिखाते हैं रुद्राज का झाड़। ভিতরে যেতে হবে। यहाँ जूता निकाल दीजिए। यहाँ यहाँ जूता निकाल दीजिए। वो दोनों जा रहे हैं। अच्छा, ले लिया तुरंत। এইখানে রাম যে খড়মটা দিয়েছিল, খড়মটা ভরতকে, এটা ভরত, এটা রাম, খড়ম দিয়েছে। রাখো গাছ। फल बहुत लगता है। এখনো একটু বাকি আছে রামঝুলা, লক্ষ্মণ ঝুলা। লক্ষ্মণ ঝুলাটা দেখানো যাবে না, ওটা ভেঙে গেছে, তাই ওটা কাজ দিয়ে অনেক কাজ চলছে। বাইরে থেকে দেখাবো, দেখাতে পারবো, দেখাবো। আর এখানে ক্রিস্টাল টাইপের একটা জিনিস আছে, ওটা আপনাদের দেখাবো, যা পারবো দেখাবো। सब क्रिस्टल टाइप पे बोलছিলাম। छोटा बड़ा साइज सब है, तो ये स्फटिक है, वो भी है। तो मतलब ये अमरनाथ का जो होता है वही वाला। हाँ, बढ़ जाए। बीच में बैठ जाइए। बैठिए सर। ये रोने लगेगा। अच्छा, ये बहुत देखो टाइम एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन होता है, जानकारी मिलता है। दर्शन जानकारी का कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष है जो 12 साल में एक पर एक आता है। इसको टच करेंगे 3 बार ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष। पवन लाठी जी, ये रियली मिलता है ना 12 साल में एक बार। ये 12 साल में एक, तो ये खाली दर्शन के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं है। नहीं, ये वहाँ 12 साल में एक पर एक ही आता है, तो इसलिए एक हाँ ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। इस पे ओम, त्रिशूल, शिवलिंग, नाग, ये कुछ बना हुआ नहीं होता है।
जिस पे ओम त्रिशूल शिवलिंग नाग बना होता है वो बनावटी होता है, नेचुरल नहीं होता है। बेटा फोन लाओ। और इसी से देखो ये कटिंग करके श्रीयंत्र बनते हैं। श्रीयंत्र किस काम आते हैं? हम अपना घर बनाते हैं, हमारा घर वास्तु के हिसाब से नहीं होता है। जहाँ पे घर बनाया धरती के पास नीचे इंसान की हड्डी, जानवर की हड्डी, मंदिर, मस्जिद, पुराने जमाने की तांत्रिक विद्या हम लोगों को नहीं पता होता है। दोष लगता है जिसको वास्तु शास्त्र बोलते हैं, उसी को दूर करने के लिए रखते हैं। लेडीज अपने हाथों से रखते हैं। शुक्रवार के दिन गंगा जल से दूर करके नीचे स्वस्तिक बना देना, लाल कपड़ा बिछा करके जो घर का मंदिर होता है वहाँ रखते हैं। अपना दुकान है तो रोजगार है वहाँ भी रख सकते हो, जहाँ रखते हैं वहीं पर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बाकी जैसे आप डेली पूजा पाठ करते हो वही पूजा होता है। दीपावली पे जब आप लक्ष्मी पूजा करते हो दोबारा से फिर उसी विधि विधान से पूजा कर लेना, पूरे साल भर का फल मिल जाता है। क्योंकि जो माता लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं वो 8 रूप से जागृत होते हैं। तो बाकी जैसे तो इसको क्या गंगा जल में धोकर नीचे स्वस्ति बनाना, लाल कपड़ा बिछा करके जो घर का मंदिर होता है वहाँ। और देखो ये होता है यहाँ का लास्ट आइटम। अब सभी का ग्रह ऐसा नहीं होता है, ग्रह नक्षत्र हमेशा बदलते रहते हैं। जितनी बार पंडित के पास जाते हैं उतनी बार वो अलग अलग स्टोन पहनने को बोलेंगे। कभी माणिक, कभी मूंगा, कभी पन्ना। ग्रह आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। आज आप कोई भी स्टोन पहनते हो तब तक ही फायदा करेगा जब तक ग्रह आप पे है। जब ग्रह आके चला जाता है तो वो काम करना लगता है। और ये देखो इसमें माणिक सूर्य के लिए, इज्जत मान सम्मान के लिए, मोती चंद्र के लिए, मानसिक शांति के लिए, मूंगा होता है आनंद के लिए, पन्ना होता है बुद्ध के लिए, ये गुरु का नग बिजनेस व्यापार कारोबार में सफलता के लिए, इस पे गुस्सा, क्रोध, टेंशन, माइग्रेन, सर्वाइकल। शुक्र के लिए नीलम होता है, ये शनि को 7.5 से बचाने के लिए। गो में टाइप राहु केतु के लिए। फिर ये रिपीट होता है। ये सभी स्टोन गणपति जी का। हम अपने हिंदू धर्म में कोई शुभ काम करते हैं सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है। ये फिरोजा होता है कालीकारी वाला जो संकट और दुर्घटना से बचाता है। ये संकट अपने ऊपर ले लेता है, जो माला को पहनता है उसका संकट टल जाता है। इस माला को आप पहनोगे आपको फायदा पड़ेगा। अपने मंदिर में रखोगे तो आपको कहीं जाते हैं मन में डाउट है काम बनेगा नहीं बनेगा, खास काम से जाते हैं, कोई वर्षों का बिगड़ा हुआ है, एक बार माला को 101% गारंटी है काम नहीं बनता है, क्योंकि 9 ग्राम की सपोर्ट और नहीं पहनना तो मंदिर वालों को आपको पूरी करनी। तो ये 4 चीज़ होती है यहाँ की जो खास होती है। मैं आपको बता देती हूँ सबका प्राइस। रुद्राक्ष जितना छोटा साइज होता है उतना पावरफुल होता है, उतना एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये बड़ा दाना ये 500 रुपये का है, ये मीडियम साइज है 800 रुपये का है। जो मैंने पानी पीने के लिए बोला तो ये बेस्ट होता है, पहनने में कंफर्टेबल होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रुद्राक्ष होता है, इसको सोने चांदी में भी बनवाते हैं, ये 1000 रुपये में आता है। ये स्पेटिक जितना क्लियर होगा उतना फायदेमंद होगा। अब इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, जैसा पत्ता निकला वैसे ही 1000 रुपये में। ये मीडियम साइज 1200 और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है, सबसे सुपर क्वालिटी का होता है, ये 1600 का आता है। और ये माला अपने शहर में अगर एक स्टोन खरीदते हैं, आपने पन्ना पहना हुआ कितने का खरीदना होगा, है ना? एक स्टोन कोई भी खरीदोगे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। स्टोन में कोई कीमत नहीं होती, 2 लाख का भी होता है, 2,000 का भी होता है, डिपेंड करता है क्वालिटी पर। तो जैसा क्वालिटी होगा वैसा प्राइस होता है। अभी उत्तराखंड का लोकल प्रोडक्ट होता है, इस तरह का स्टोन निकलता है कलर। तो ये जो नीलम है वो इसमें लगाएगा, यानी नेचुरल स्टोन लगा गया। तो इसका बनाने का चार्ज है टैक्स फ्री होता है 3,000 रुपये। और जो ये श्रीयंत्र आता है ना ये वेट से आता है 20 रुपये पर ग्राम के हिसाब से। तो देखो छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से देख सकते। अच्छा ये किस एक है? अरे वो थोड़ा सा ये वाला बढ़िया है उसके लिए, ये स्टैटिक का ये वाला लेना तो थोड़ा या तो क्लियर। ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा है हाँ, तो पढ़ाई उसके लिखाई में उसके लिए वो पीस ऑफ माइंड के लिए भी अच्छा होता है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा होता है। ले ये वाला पे नहीं इतना बड़ा वो स्कूल में अलाउ नहीं है ना। नहीं, जैसे शाम को पढ़ाई लिखाई करता है, जब घर में आता तब पहना कर रखो, जब कॉलेज में खोलेगा और हाँ कुछ पहनेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब स्कूल में जाता है तो निकाल दो, जब शाम को पढ़ाई लिखाई करता है घर में रहता है उस दौरान इसको पहना, फिर जाते समय जैसे इसकी ड्रेस चेंज करते हो उसी टाइम इसको निकाल दो। और रुद्राक्ष का जो ब्रेसलेट होता है वो वाला नहीं है जो मिलता है रुद्राक्ष का ऑनलाइन ब्रेसलेट में? मिल जाएगा, एक चीज बताऊँ मैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मिल जाएगा लेकिन माला ज्यादा अच्छा होता है। अब ये देखो दादा इसका क्या होता है, आप इसका पानी भी मैं पी सकते हो, पहले पहन भी पहनता सकते था, हो। उसके साथ कॉपर को और लेके। नहीं रखना है ना, मतलब नहीं है पहनना है तो अपने मंदिर में रखो इसको। मंदिर अपने घर में रुद्राक्ष का होना ही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत पवित्र चीज होता है तो इसको पहन के सब कुछ काम नहीं नहीं कर एक चीज सकते। बताऊँ मैं, सर भोलेनाथ जी को होते हैं अघोरी रूप में,
भस्म रमाए रहते थे, नरमुंडों की माला पहनते थे, शमशान घाट में रहते थे, गले में सर्पी होता, नाग भी होता था। और आपको मैं बता दूं, अपने किसी भगत का घमंड तोड़ने के लिए भोलेनाथ जी ने खुद अपने शिवलिंग पर मांस अर्पित किया था। तो रुद्राक्ष में परहेज नहीं होता है, तुलसी माला में परहेज होता है। अगर आप वॉशरूम भी जाते हैं तो निकाल के जाना होता है। रुद्राक्ष में ऐसा कोई परहेज नहीं होता। रुद्राक्ष स्फटिक 9 ग्राम वाला, इनमें कोई परहेज नहीं होता। आप क्या खाते ये हैं, क्या छोटा पीते हैं। मिलेगा, थोड़ा सा छोटा या कुछ और कुछ मिलेगा? इतना बड़ा इसका रेट क्या आप लोग डिसाइड करते हो या ना गवर्नमेंट? ये डिसाइड यहाँ पे फिक्स रहता है, ये पाया उन्हीं का रेट रहता है, हम लोगों का नहीं होता। हाँ ये रेट थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो ना? नहीं तो ये इसमें कांच का ही 2000 तक का मिल जाता है सर। इसमें मैंने 108 दाने तक आता है ना, तो इसमें सेम ही वो होती है। एक काम करो, फिर हम लोग शाम को तो आएंगे ना आरती देखने के लिए, उसी टाइम आएंगे। अभी वो रो रहा है उसका। वो इधर से आता नहीं है, इधर से नहीं आते सर, इधर का रास्ता दूसरा है। हाँ, इधर से नहीं आते हैं फिर। वो शाम को यहाँ पे हाँ आरती। यहाँ से नहीं आता, वो उधर है ना, तो उधर से परे को निकल जाते, इधर को नहीं आते। इधर को ऊपर के लिए कोई वो नहीं पड़ जाता बस, है ना? कितना बजे तक खुला रहता है? हमारे लिए तो बस 5 बजे तक का रहता है। तो हम लोग तो उसी टाइम आएंगे। ये उसको अभी छोड़ो। और ये कितने का है? वो वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से 20 रुपए पर ग्राम। 5 ग्राम। लेकिन ये बेस्ट चीज होता है, कभी चेंज करके बड़ा लेना चाहोगे उतना पैसा माइनस हो जाता है। 3 साल की गारंटी होती है। 3 साल तक अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो 25% कटेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग का होता है 75% आपका वापस हो जाता है। 3 साल की तक की गारंटी। ये वाला देखो मैडम, ये बढ़िया चीज है। ये क्लियर, जितना क्लियर होगा उतना एनर्जी पावर जाएगा। ये क्लियर नहीं है। उतना क्लियर, ठीक है। वो बेस्ट चीज है। क्या हुआ, तुम्हें भी देनी है क्या माला? मैं उसका वो काल वो बहुत ही क्या है, उसका गैस हो चुका है पूरा उसे। प्रॉब्लम है। इसे लेवे पड़ चला है। আমরা আসবো বন্ধ করো। এখন আগে চলে আগে চলে এখন এই রামঝুলার দিয়ে যাচ্ছি। এখন বিকেলবেলা আমরা এখন ঋষিকেশের গঙ্গা আরতি দেখতে এসেছি, যেমন হরিদ্বারে গঙ্গা আরতি ছিল। বাবা এরকম করছে, বাবা এরকম করছে, আর মা সব দেখে বেড়াচ্ছে। বাই। दौड़ी रहे ऋषियों के घोड़े, संयम के लगाए झूठे नातों से क्या पाना, झूठे नातों से क्या पाना, क्या पाना फिर क्या पाना, राम क्या बोलो राम 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 सिया राम राम राम। এরপর আমরা এন্ট্রেন্স করবো ভিতরে। আমাদের পুজো, আমার মা, আর বাবা জল আনতে গেছে একটু। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट हरण मंगल मूर्ति। त्रिवेणी घाट पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं का श्री गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। आज की आरती ब्रजभूषण छोड़ी जी मुंबई, ई चंदन कुमार जी हैदराबाद, एस के शुक्ला जी दिल्ली, रोही जी हरियाणा, कमलकांत जी भिलाई,
सगळ्यांची भटिंडा आई स्वस्ति नेन्द्र बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति सर्वगणगोपस्ताय आत्मसंहितया सर्वशोधनियोग सर्ववसनि अग्निरे प्रजाबहुलाय करोत्वनं पयोरेदो अस्मासु दत्ताचरो कृपा सोदानष्टशो सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष्यनारायण अष्टोदशतीरेगुं सर्वगणगुप्तस्थाय आत्मसंप्रजा सनि पशु सनि लोक सर्वसनि अग्निः प्रजा बहुलाय करोत्वनं पयोरेदो अस्मात् सुखता चन्द्रमा सूर्यो अजायत माँ गंगा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आइए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव से गंगे मैया की आरती उतारें। भगवती तब नीर मात्रा शलोहम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो जो अजायत रुद्राद्वादुष्टयता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ ओम जय गंगे जय हो पुत्र सगरी के तारे सब जग को ज्ञाता मैया जग को ब्रह्म स्वरूपी मैया जो तुमको ध्याता मैया तुमको ध्याता तेरी दया से सोजन तेरी कृपा से सोजन सदगति है पाता বিনোদন এসছি আর
এখন আমরা ঋষিকেশ থেকে মুসুরিতে যাব ব্রেকফাস্ট করে। হ্যালো, এখন আমরা ইকো পার্কে এসেছি ধানলটিতে। ওরা দেখাচ্ছে ধানলটি। এখন ধানলটি মেন জায়গাতে ঢুকে নিয়েছি। অ্যাডাল্ট 1%, এন্ট্রি ফি হলো 50, ছোটদের যেমন আমি 25। नहीं वो बहुत ऊपर है, आपके लिए नहीं है। বলে গেলাম আরো উপরে উঠছি। कोई छोड़ नहीं है, कहीं जिसका अंत है, अंत का वो अंत होगा जब ওখান থেকে বলছে মাউন্টেন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওরা দেখে এসছে পুরো বরফ। অনেক উপরে। ওখানে একটা গেট আছে, কিছু একটা আছে, দেখা যান। পাইন গাছের হাওয়ার শব্দ। আর ফাইনালি এখান থেকে রুট আরো যাচ্ছে। আর এখানে মহাদেব। হর হর মহাদেব। চলো এখন নেক্সট রাস্তায় যায়। चलने लगी हवाएं। ওরে মাউন্টেন ভিউ দেখা যাচ্ছে আর মা আমার সাথে দর্শন ওকে, যাই। এখানে দেখি কি আছে। ওখান থেকে আরো কিছু আছে, ওটা পরে দেখবো। আগে এটা দেখি। এখানে দেখি মনে মাউন্টেন ভিউ পাবো। পুরো ফগি ওয়েদার, এই সাইডে পুরো ফগি ওয়েদার হয়ে গেছে আর খুব ঠান্ডা। দাদা উড়িষ্যা থেকে এসেছে। এই জায়গাতেও লোকেরা বিজনেস চালিয়ে যাচ্ছে। প্লেন ম্যাগি বানান যান না, তাও বিজনেস চালিয়ে দিচ্ছে। এত উপরে বাইক নিয়ে আসছে। ওই ঘরটার মনে হয় কিছু না, ঘর হবে না, অন্য কিছু হবে। বড় বড় পাহাড়। আর চলো নেক্সট রাস্তায়। চলো এখন
নেক্সট রাস্তা। ওখানে গিয়ে একটু বসি। রুট আছে, এখানেও যাবো। চলো যত পারি এক্সপ্লোর করবো, যা পারি এক্সপ্লোর করবো। ওই জায়গাটাতে বলেছিল যাওয়া যাবে না, তাই যেতে পারবো না। ওইটা কি, ওটাতে পড়ে যাবো। চলো এটা আগে যাই। চলো অনেকক্ষণ হয়ে গেল, টেলিপোর্ট হয়ে যায়। 1 2 3। ऊपर থেকে নামবি। টেলিপোর্ট তো গাড়িতে হয়ে গেলাম, কারণ ওই জায়গাটা আর যাওয়া যেত यहाँ না। पे पकोड़ा बहुत अच्छा ওইগুলো बनाया বন্ধ था। হয়ে গেছিল, पकोड़ा खा सकते তাই हैं थोड़ा सा। তাই আমরা भात और दाल এখন के साथ पकोड़ा গাড়িতে अच्छा করে আমাদের মুসুরিতে যাচ্ছি। এটা হলো একদম পাহাড়ের উপর থেকে ধনলটি কে বাই বাই করে যাওয়া। এই সামনের জায়গাগুলোতে কিছু ফগি ফগি হয়ে গেছে পুরো। चलो আর ভিডিও করতে হবে, ছাড়ো কত টাইম ছোট ছোট ক্লিপ দাও। ওটা চলে আসছি, চলে যাই আমরা। এরপর কিছু করব, হোটেলে যাই করব, দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। চলো দেখি কি কি আছে এখানে। একজন যদি জুতো পরে যায় সবাই জুতো পরে যায়, আর একজন যদি জুতো পরে যায় সবাই জুতো পরে যায় না। এখন রোল রিং যেটা সব থাকে। চলো এই লাস্ট এন্ডে দেখা হবে। এখন আমরা অনেকক্ষণ পর ফাইনালি টেলিগ্রামে এসেছি, আর এইটা হলো ভিউ। 1 2 3।
অনেক ফগি ওয়েদার টাইম মনে দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে। এইসব পাহাড় মনে ঠিক করে দেখা যাচ্ছে না। এগুলো ছোট ছোট হোটেল আছে, তেলা ভাসছে। ওখানে একটা পার্ক আছে, ওপরে পার্কিং স্পট, ওইগুলো রাফটিং আর বোট আমরা করতে পারবো না ভাই বলে। ভাই এখন হাঁটছে। এখন লাঞ্চ করতে এসেছিলাম। এই রেস্টুরেন্ট থেকে এমন ভালো ভিউ, এত হাওয়া। আর অনেক ক্লিন জায়গাটা। ওখানে কুয়াশা, তাই মনে ঠিক করে দেখা যাচ্ছে না। এখন মসুরির মল রোডে এসেছি। এই কিছুক্ষণ আগে মোমো খেলাম, এরপর সুশি খাবো, এখন রাবড়ি খাচ্ছি। এটা হলো মল রোড। এটা এখন বারবিকিউ খেতে এসেছিলাম। আর এটা হলো গেমিং সেটআপ, কালকে এসে এখানে খেলবো। ওরা হলো সব বারবিকিউ। বাই। এখন ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি। আজকে আমাদের ট্রিপ থাকবে ল্যান্ডোর, লালটিপা, তারপর চার্চ মার্কেট, সিস্টার মার্কেট, আর এই জায়গাগুলো যাবো, যা ঘুরবো। এই হোটেলটা হলো পারফেক্ট স্টেজ প্রিমিয়াম। এই হোটেলটা থেকে ল্যান্ডোর, লালটিপা এই সব কিছু 9 মিনিটস টু 11 মিনিটস। ওইটা হলো লালটিপা, ওই পাওয়ার হাউসটা। ল্যান্ডোর ওই যেটা পাওয়ার হাউস আছে। তারপর এখানে সবই কাছাকাছি। হোটেলটা দেখিয়ে দেবো, এইটা অনেক ভালো। হ্যালো, এখন ল্যান্ডোরে চার দোকানে এসেছি। এটা হলো একটা বড় চার্চ, ভিতরে ফোন অ্যালাউ নেই, তাই দেখানো যাবে না। 5টা থেকে প্রেয়ার শুরু হয় এখানে। সব গাছ, এসছি লালটিপাতে। এখানে হিমালয়টা দেখার জন্যে এখানে বাইনোকুলার আছে। এখানে দেখার জন্য 50 রুপিস পার পার্সন। এটা হলো দেখার থেকে পয়েন্ট। এটা হলো পুরো জায়গাটা। এটা আর এই দেখুন এখন ল্যান্ডোর যাওয়ার রাস্তায় সব জায়গা মোটামুটি কাছাকাছি। এখানে ল্যান্ডোরে
এই লাল টিপ্পা থেকে কিছুক্ষণ গিয়ে গাড়ি স্টপ করিয়ে দেয়, দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। কারণ গাড়ি অত অবধি এলাও নেই। দিয়ে আমরা এখান থেকে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ল্যান্ডোর 900 মিটার হেঁটে হেঁটে যেতে হবে, আর 16 মিনিট লাগে। এখন চলো মাঝপথে দেখা হবে। দেখো আমরা ওখান থেকে এইগুলো গাড়ি আছে, ওখান থেকে আমরা আসছি। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ পর আমরা ল্যান্ডরে চলে এসেছি। এটা ল্যান্ডর বেক হাউস। এখানে একটা জিনিস দিচ্ছে, নো পেটস অ্যালাউড। সো এখানে পেটস নিয়ে ঢোকা যাবে। সো এখন কেম্পটি ফলসে এসেছি, আর এটা হলো আমরা ভগবানের মতো দেখছি। ওটা ফলসটা ছোট ছোট, বড় বহুত বড়। রাত হয়ে গেছিল, আমরা রাতে গিয়ে হোটেলে কিছুক্ষণ বসছিলাম, তারপর মল রোডে গেছিলাম। মল রোড এক টাইপের মার্কেট, ওখানে যেতে পারে। ওখানে টয়েস, খাবার দাবার অনেক ভালো, করে ট্রাই করবেন। মোমোস বেশি করে। ওই জায়গাটা ভালো, মল রোড ঘোরার জন্য ভালো, অত ভিড়ভাড়টা থাকে না। আপনাদের টাইমে আবার কী হবে আমি জানি না। এটা হলো এখন কেম্পটি ফলস, পরে দেখি কী যায়। এবার না আবার দেখা হবে। এই পাহাড়টা শেষই হয় না। দেখো কেম্পটি ফলসের কাছে চলে এলাম। কেম্পটি ফলস ওখান থেকে আরো বড় জায়গা যায়। কেম্পটি ফলস এখানে শুটিং করা আছে, মানে যদি ছবি তুলতে চাও এখানে ড্রেস ফ্রেস পরে সব শুটিং ফুটিং। এইখানেও আরো ওপরে। এখন আমরা কোম্পানি গার্ডেনে ডালাই হিলসে চড়ছি। এরপর আমরা বুদ্ধ টেম্পলে যাব, তারপর যেখানে যাবো সেখানে যাবো। ওখানে কি আছে দেখি। এটা হলো ডালাই হিল। এটা হলো চেক পয়েন্ট। দালাই লামা যখন এসেছিল এখানে, তখন এই হিলসটা প্রধানমন্ত্রীর নামে দিয়েছিল দালাই। ইনি হচ্ছেন দালাই লামা। কোনটা? এই হ্যাঁ, এটা আরে দালাই লামা। আরে ভাই আর একটু উপরে যাই। আর এইটা মনে রাখুন, অনেক উপরে আর চড়াই আছে অনেক, তাই শ্বাসকষ্ট প্রবলেম হতে পারে, তো দেখে নেবেন। চলো পরে ওই টিনের ছাদের নিচে দেখা হবে। চলো, এই মাঝে মধ্যে দেখা হয়ে গেল। 3-4টা চেরি ব্লসম, चेरी ब्लॉसम সম সম সম। হ্যাঁ, দোকান আছে অনেক এর মধ্যে।
যদি কিছু কিনতে চান নিয়ে নেবেন। ওই জায়গাটার ভিউটা দেখ, ওটা কোনো ভিউ আপনাদেরকে ভিউটা দেখায়, वो क्या है পুরো ভিউ। वो हिल के ऊपर हाँ हाँ वो जो ग्रीन ওপরে গিয়ে দেখাচ্ছি ভালোভাবে, ওর জন্যই তো ভিউটা আছে। এই জায়গাটার নাম আমি দেখাচ্ছি। হাতে একটা থাকলে আমার কোনো চাপ ছিল না। তুমি এখন তুলো না, ছেড়ে দাও কোনটা রাখ এটা প্রথম সবুজটা হচ্ছে হেলিপ্যাড রাখার জায়গা, তারপরে প্রথম ওই সবুজটা হলো তার উপরে ওই যে হিলটা ওই ওইটা জল যাবে, হেলিপ্যাড রাখার জায়গা, তার উপরে একটা রিসর্ট আছে, বড় পাওয়াটা আর তার উপরে একদম সাইডে কর্নারে এইটা হলো জর্জ এভারেস্টের বাড়ি। জর্জ এভারেস্টের বাড়ি না যাওয়াই ভালো, প্রত্যেকটা হিলে আছি আমরা ওর থেকে এই হিল থেকে দেখে নেওয়াই ভালো। ওখানে যাওয়া বেকার, একটা ঘর সেই সিমেন্ট দিয়েই বানানো সেমই। না না বেকার কেন তো, ওয়ান এন্টারটিটি লেটার আমরা উঠতে পেরেছি। আর এটা হলো ওপরকার ভিউ, বুদ্ধ দেখে না যা দেখা। এখানে লেখা আছে দ্য লাইন, কারণ গিয়েছে এইসব এইরকম ডিজার্ট ডিজার্ট লাগছে, সব ছোট ছোট ঘাস মানে গাছ, পিছনেই মাউন্টেনটা ছোট রয়েছে ছোট গাছ এরকম। জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর মনে হয় এরপর দেখতে পাচ্ছি না, এই জুম করে দেখতে পান এই যেটা এই মাউন্টেনটা আছে, এর পিছনে সব হিমালয় মাউন্টেন আছে, এখানে আসলে দেখতে পাবেন। আমি এটা বলবো আসা ভালো। বুদ্ধ টেম্পলে ঢুকেছি, আর চলো দেখি কি কি আছে। বসে গেছি, এটা কি পরে দেখবো, চলো যেখানে যাবো চলো ভিতরে। ফটোগ্রাফি নাহলে ভিডিও মানা আছে, তাই দেখানো যাবে না। এখন মেন জায়গাতে এসেছি, ওয়াটারফল অনেক কিছু আছে। গাছের মধ্যে দেখে যাব, কতগুলো ফুল, কত গাছ। গুড মর্নিং, আজকে আমরা মুসুরি থেকে দেহরাদুনে যাচ্ছি, আর মাঝ রাস্তায় অনেক ঘোরার জায়গা পড়বে, সেইগুলো দেখাবো আপনাদের। তার মধ্যে ফার্স্ট এইসুরি লেক, বেশি কিছু নেই, একটা লেকই আছে, মাঝে এইসব অ্যাডভেঞ্চারও করতে পারেন এরকম। না যাওয়াই ভালো, ওপর থেকেই দেখে নেন। আর যদি অ্যাডভেঞ্চার কিছু করতে চান তাহলে সুইমিং টুইমিং নিচে যেতে পারেন। এখন সহস্রঘাটে এসেছি, আর এর পাশে রেস্টুরেন্টও আছে, খাবার লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট কিছু করতে চান দেখাচ্ছি। এর মধ্যে একটা ব্রিজ থাকে, এখন জল কমে গেছে, অন্য টাইমে আরও জল থাকে।
এরা হলো সমস্ত ধারা। রেসপন্স করে না তাকে একদম মোবাইল দেবে না। জলটা কেমন পড়ছে দেখ, একটু জুম করে দাও, দেখো জলটা আসবে। এবার আস্তে আস্তে যখন নিচে তাতে জল পড়ছে, এইরকমই ধারা আছে, সেই জন্য এটাকে বলে সহস্র ধারা। আমি বলছি এটা মনসুনে ভালো দেখা যাবে অবশ্যই। খেজুর গাছগুলো কি সুন্দর হয়ে আছে। গোটা পাহাড়টাই সহস্র ধারা থাকে। ওই যে ওরা ওপর থেকে নেমে আসছে, ওরা ওপরে একটু দেখে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে, তাহলে আমরা উপরটাকে এক্সপ্লোর করতে না পারি। না, আর উপরেই ছেলে নিয়ে যেতে হবে না। ওরা নাম ওদেরকে জিজ্ঞেস করবে। চলো এবার মন্দিরটা দেখি। এই জিনিসগুলোই তো এক্সপ্লোর করা। ওখানে গুফা আছে, ওই গুফাটাই ডাকুটা থাকতো। ডাকুটার কথা বলো না, ওই গুফাটায় থাকতো। গুফাটা দেখেছো? রবার্টস কেভ, ওই যাবো। রবার্টস কেভে থাকতো। থেকে জলও পড়ছে, টপাস টপাস। নন্দী মহারাজ, নন্দী মহারাজকে বলে দিলে? হ্যাঁ শ্রাবণী, আসার সময় বলে দেবে। এইটা হচ্ছে তপকেশ্বরের মন্দির। এই যে সব পুজো দিতে এসছে এরা, তপকেশ্বরের মন্দির। এসো। ওখানে কিছু একটা আছে, দেখতে হবে। এটা একটা রুট, আর ওখানে ব্রিজ দিয়ে একটা রুট আছে। এটা এরকম ভাবে, এটা তো শেষই হয় না। চলো ওই লাল জিনিসটা দেখা হবে। অনেক ঠাকুর আছে ওই জায়গাটাতে, মন্দির আছে, আর তার ভিতরে অনেক ঠাকুর আছে। এই সব কিছুর পিছনে একটা রিজন আছে, পুরোনো দিনের কিছু আছে। আর এটা ছিল রবার্টস কেভ। চলো এবার তপকেশ্বর মন্দিরে। এরকম ঠাকুর আছে, কিছু মুনি ঋষিও আছে, অনেকগুলো ঠাকুর আছে, মন্দির টাইপের অনেক ঠাকুর আছে। এর নিচে পুরো, চলো দেখি আর কি।
সব পাহাড় কেটে কেটে नंदी सीप गणेश এদের মুখগুলো যেমন লাল লাল টাইপের চলো ওখানে গিয়ে দেখা হবে চলো এটা হলো না না এমনি ফুল 10 টাকা সব জায়গা এগুলো সব আছে ওই পুজো দেওয়ার জন্য প্রসাদ প্রসাদ তারপর খাবার দাবার ফুল টুল সব আছে আর এখানে কি এটা লিফটের জন্য করে রাখা ওই উপরে এখানে কোনো এন্ট্রি ফি নেই 15 টাকা ছাড়া চল ঢাপাং করে পাপাং নিয়ে যায়